siguro. Hey! Credit card. Walang naiwan? Ayan, it's working. Working fine. Oh yeah. Ang kotse natin. Ano? Bakit? Ha? Halika. Gusto mo? Sorry po natagalan. Halika. So, yep. Uh-huh. Look, working. Nagaran yung SD card mo. Oh, sige. May tao. Tutunog naman yan. Boom. Tutunog yan, boom. Diba? Ganun lang naman ang tanong yan. Tapos may sisigaw na konti. Ay! Boom! Ganun